Pozdrav svima! U posljednje vrijeme sam naišao jednu zanimljivu stazu za šetnju u blizini Apatina, pa ću sada je predstaviti. Da bi se ta staza obišla opuštenim tempom, potrebno je oko sat vremena da se prođe, a sama staza je dužine oko 4,5 km. Sad odmah da kažem, ukoliko ne volite biljke, drveće, kanale, bare, insekti i prašinu, onda preskočite ovu stazu i držite se uglavnom betoniranog terena. Početak ove staze se nalazi na početku starog nasipa, koji je opet na početku Omladinskog puta i na početku ulice Miće Radakovića. Kada se gleda u pravcu Omladinskog puta, ova staza se nalazi sa desne strane i na samom početku ide blago uzbrdo, jer se dobrim delom ide po starom nasipu. Tu se nalazi i prvi znak na kom piše Prirodnjačko-ornitološka stanica Apatin, mada postoje neke ideje da se ti znakovi trebaju ukloniti, a ima ih ukupno 3 na ovoj stazi. Većim delom se ide kroz poljoprivredno područje, pa se uglavnom ima pogled na njive, koje tu i tamo presecaju neki manji kanali. Prva interesantna stvar koju ću spomenuti jeste zemljani put koji se odvaja na desnu stranu i spaja stari nasip sa Jezerskom ulicom. Ovaj deo pešačke ture ide uglavnom po vrhu starog nasipa, koji inače koriste dosta poljoprivredne mašine, pa se mogu jasno vidjeti tragovi točkova. Tu polako dolazimo do naredne interesantne tačke. Opet je u pitanju zemljani put koji se ovdje odvaja također na desnu stranu i on vodi do Somborskog puta sa kojim se spaja kod Pionira. Ova dva sporedna puta su zanimljiva jer se i njima može doći do starog nasipa, ako neko želi da prošeta ovom stazom. Nakon nekog vremena se dolazi do još jednog poljskog puta koji se odvaja također na desnu stranu. On okvirno vodi do terena koji se nazivaju Štajer. Kao što se može vidjeti, ovaj deo puta uglavnom vodi kroz deo gdje se nalaze njive s obe strane starog nasipa. Što se tiče starog nasipa, ne znam ko ga je napravio ni kada. Do sad nisam nigdje naišao na tu informaciju, mada je sigurno rađen neposredno pre izgradnje crpne stanice Kučka. Sad se dolazi do naredne tačke koju ću sad da spomenem, a to je deo gdje se odvaja put sa starog nasipa i ide prema Bari Hermini. Ovdje se nalazi drugi znak na kom piše Prirodnjačko-ornitološka stanica Apatin, a treba dalje da se nastavi starim nasipom, koji sad postaje malo više zatravljan jer ovdje manje prolaze poljoprivredne mašine. Ovaj deo puta koji nastavlja sa leve strane prema Bari Hermini sad ide uporedo sa starim nasipom. Usput se nalazi na još jedan zemljani put koji se odvaja na desnu stranu i ide dalje u Atar. Idući dalje se nalazi do dela gdje stari nasip skreće desno i odvaja se od puta koji vodi prema Bari Hermini. Ovaj deo staze se nalazi u debeloj hladovini jer se sa leve strane nalazi jedan veći bagremar, dok je druga strana starog nasipa zarasla u neko drveće. Ovdje se sada može vidjeti jedan pogled gdje se vide Elba i oficirska zgrada u daljini. Kada se primaknemo kraju te parcele sa bagremom, dolazi se do jedne raskrsnice, na kojoj se nalazi pomalo nakrivljen treći znak, putokaz za ornitološku stanicu. Tu se ispred nas nalazi kanal Stari Dunav Kučka, dok su sa desne strane dva puta kojih jedan vodi u Atar, dok drugi nastavlja da ide starim nasipom. Sa leve strane se nalazi put koji se spušta sa starog nasipa i ide putem koji se naziva Kruška,
Sad, koliko sam ja upoznat, ta kruška je posečena i više je nema, ali je taj deo zadržao taj naziv. Ovdje se sa leve strane nalazi Bagremar, dok se sa desne strane nalazi kanal Stari Dunav-Kučka, a sam put produžava napred u pravcu mosta preko tog kanala. Kada se završi Bagremar, izlazi se tako da se sa leve strane nalazi njiva sa nekim ratarskom kulturom, a ove godine je to bila pšenica. Ovdje je jedan lep pogled preko te njive, gdje se u daljini vidi Apatinska pivara. Sam put je od kanala udaljen oko 20 metara, ali nije neka preporuka da se spuštate i prilazite do kanala, da bi imali neki, da tako kažem, bolji pogled. Tu se dolazi i već do dela gdje se vidi most preko kanala. Ovdje, da kažem, nije taj most ništa spektakularno, u pitanju je najobičniji betonski most. Kada se okrenem iza na drugu stranu, vidi se put kojim smo došli i Bagremar pored kojeg smo prošli. Ovdje sad vidimo i pogled na kanal Stari Dunav-Kučka sa puta koji prelazi preko mosta. Ovaj put tokom ove šetnje u blizini mosta bio i par labudova sa svojim podmlatkom. Sam put između Bare Hermine i mosta preko kanala Kučka je sav razrovan i baš je u lošem stanju. Ovdje imam i jedan pogled direktno u kanal sa mosta, a tu u blizini su bili i beli lokvanji koji su taman procvjetali. Sad vidimo jedan pogled na put prema Bari Hermini, a tu je jedan poljski put koji se odvaja sa desne strane, ide negdje dalje u Vatar. Kada se malo priđe do Bare Hermine, nailazi se opet na put sa desne strane, koji se odvaja, a kad se delom skrene sa njega, može da se baci jedan pogled na Baru Herminu. Sad sama Bara Hermina otprilike izgleda kao i većina drugih bara. Mislim da ona ima i svoj izvor podzemnih voda koji obezbeđuje da je nivo uvijek na podjednakom nivou. Ovdje se na ovoj slici sad vidi Bara Hermina i put koji vodi prema mostu na kanalu Stari Dunav-Kučka, odakle sam upravo došao. A kad se okrenem na drugu stranu, tu se vidi put koji ide prema starom nasipu gdje se spaja na mjestu gdje se nalazi drugi znak za ornitološku stanicu koji sam već spominjao u ovom videu. Kad se malo odmaknemo, može da se baci pogled sa desne strane pa da se vide pivara, opština, crkva i vodotoranj u daljini. Sad kad sam došao do Bagremara, okrenuo sam se nazad i fotografisao put koji vodi prema Bari Hermini, kojim sam upravo prošao. Nastavljajući ovim putem dalje, prolazimo pored Bagremara o kom smo pričali i dolazimo do tačke gdje ovaj put i stari nasip počinju da idu paralelno. Uskoro se put počinje uspinjati prema gore i kad priđemo do drugog znaka, tu smo se popeli na stari nasip i možemo da krenemo nazad, dalje putem kojim smo već prošli. Tu sad opet nailazimo na sporedni put koji ide prema Pioniru i Somborskom putu, ali se on sad nama nalazi sa leve strane. Nastavljamo dalje i uskoro dolazimo do sporednog puta koji vodi do Jezerske ulice, a on nam se također sad nalazi sa leve strane. Sad kad sam prišao kraju ovog videa, moram reći da sa šetnjom ovom stazom neće vidjeti neke spektakularne stvari, nećete vidjeti jelenove, divlje svinje ili crne pantere,
Ovo je više za one koji vole da uživaju u malim stvarima. Kao što sam rekao na početku, ova staza ima oko 4,5 km i može da se obiđe za 1 sat laganog hoda jer nije zahtevna. Sad polako stižemo do omladinskog puta. Ovim polako završavamo ovu epizodu i pozdravljam vas do narednog videa.